الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جوده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى مذكرا بذلك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin jamaah salat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang indah yang pantas keluar dari lisan kita pagi hari ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, atas segala nikmat-Nya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pagi hari ini di hari yang mulia kita dapat melaksanakan salat Idul Fitri secara berjamaah. Dan alhamdulillah, sekali lagi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam masa pandemi kita masih bisa menjalankan ibadah kita, menjalankan salat Idul Fitri secara berjamaah. Karena banyak di antara saudara-saudara kita yang saat ini di Indonesia khususnya masih terdampak pandemi sehingga tidak dapat melaksanakan salat Id secara berjamaah, baik itu di masjid maupun di lapangan. Dan juga jauh dari Indonesia, di beberapa negara lainnya, ada yang lebih mengerikan daripada pandemi. Saat ini di bumi Islam yang lainnya, saudara kita ada yang dijajah. Bahkan sampai tadi pagi, jam 6 pagi, saya dapat SMS, saya dapat WhatsApp dari sahabat saya di Gaza, Palestina, mengabarkan bahwa 200 meter dari jarak rumahnya baru saja terjadi ledakan, baru saja terjadi pembantaian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sangat bersyukur sekali pagi ini kita masih bisa bersama keluarga berkumpul. Kalau kita tengok saudara kita yang lain, masjid sebagai kiblat pertama kita umat Islam, Masjid Al-Aqsa, saat ini terjajah. Hingga saat ini, detik ini, kita tidak tahu mereka bisa melaksanakan sholat Id atau tidak. Belum lagi saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain, Muslim, Rohingya. Baru beberapa hari yang lalu, kamp pengungsian mereka terbakar, sehingga mereka susah untuk mendapatkan tempat tinggal. Muslim Uyghur juga mendapatkan penindasan yang sama. Sekali lagi mari kita bersyukur pada Allah. Allah berikan kita nikmat bisa beribadah dengan tenang, bisa beribadah dengan nyaman. Tidak seperti saudara-saudara kita yang lainnya. Mari kita doakan semoga Allah segera mengangkat wabah ini. Allah angkat wabah yang ada di seluruh dunia. Dan juga Allah perkuat iman dan Islam saudara-saudara kita yang tertindas hingga saat ini. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di pagi yang cerah ini saya mengajak kepada diri saya pribadi dan juga kepada seluruh jamaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui, tujuan puasa, tujuan disyariatkannya puasa, sebagaimana di dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tema kita pagi ini adalah meneguhkan ketakwaan di dalam diri kita, kesolehan pribadi kita, kesolehan individual kita menuju kesolehan secara sosial. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka izinkan pagi ini kami ingin menjabarkan makna takwa yang diharapkan lahir dari madrasah Ramadan yang kita jalani selama 1 bulan terakhir. Makna takwa yang sesungguhnya atau ciri-ciri takwa yang diharapkan hadir, tumbuh dalam diri kita. Sehingga nanti ketakwaan yang kita ciptakan, ketakwaan yang ada dalam diri kita dapat melahirkan, memunculkan ketakwaan, kesolehan secara sosial, secara bermasyarakat. Allah SWT berfirman di dalam surat Ali Imran 134, diawali dengan 133. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Siapakah orang-orang muttaqin ini? Siapakah orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Allah mengatakan, Allah berfirman, salah satunya, atau mungkin nanti kita akan bagi menjadi 6 kategori ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang berinfak, orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, menginfakkan hartanya untuk kepentingan umat, menginfakkan hartanya untuk kepentingan anak yatim, menginfakkan hartanya untuk kepentingan sosial. Baik dalam keadaan sarra, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan lapang, dalam keadaan senang, maupun dharra, dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah. Inilah orang-orang yang menjadi atau ciri-ciri dari orang-orang yang bertakwa, yaitu yang menginfakkan hartanya, baik itu dalam keadaan dia senang maupun dalam keadaan dia terhimpit kesusahan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ciri yang kedua pada ayat berikutnya, selanjutan ayat tadi, wal kadhiminal ghaidh, wal kadhiminal ghaidh, yaitu orang yang mampu menahan amarah. Al kadhimin al ghaidh, yaitu orang yang mampu menahan amarah. Tidak dikit-dikit baper, ngamuk, dikit-dikit mencak-mencak. Maka jika ada di dalam diri kita sifat-sifat seperti ini, kita perlu koreksi lagi ketakwaan kita sejauh mana. Maka orang-orang yang bertakwa, yang diharapkan lahir dari madrasah Ramadan, yang lahir dari didikan Ramadan, di antaranya adalah yang mampu menahan amarah. Berikutnya, wal afina 'anil nas, yang mudah memaafkan antar sesama. Pada momen Idul Fitri kali ini, dan bahkan mungkin di banyak belahan dunia yang lainnya, setiap kali Idul Fitri adalah momen tepat untuk saling memaafkan. Maka jika ada di antara kita yang saat ini hingga detik ini masih ada rasa benci, rasa marah terhadap seseorang, maka hendaknya kita memaafkan. Dan begitu pula ketika kita mempunyai salah, maka kita jauh lebih terhormat ketika kita meminta maaf. Jangan sampai Ramadan sudah berlalu, Idul Fitri sudah berlalu, tetapi kita masih saling membenci, masih saling mencaci. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ciri yang berikutnya pada ayat yang berikutnya 135,
alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Yaitu orang-orang yang berbuat kezaliman, berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat kemungkaran, zalim, baik itu untuk dirinya atau kepada keluarganya atau bahkan kepada tetangganya atau kepada yang lainnya. Maka pada ayat ini orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang mengakui dirinya berbuat zalim, berbuat dosa, mereka zakarullah, mengingat Allah, istighfar, fastaghfaru lidzunubihim, dan mereka juga meminta ampunan kepada Allah. Kita semua pastinya memiliki dosa. Kita semua, setiap individu, setiap kita pasti memiliki dosa. Tetapi Allah tidak memandang sejauh mana dosa kita, sebesar apa dosa kita. Ketika kita sudah meminta ampunan kepada Allah, meminta taubat, maka Allah akan menerima, Allah akan mengabulkan, Allah akan mengampuni kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada ayat berikutnya, wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa seluruh umat di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan pada ayat yang terakhir ini Allah menegaskan ciri-ciri orang bertakwa adalah ketika dia sudah mengakui dia berdosa, mengakui tentang kesalahannya, mengakui dia berbuat zalim, walam yusirru ala ma fa'alu, dia tidak mengulangi lagi perbuatannya. Ini yang disebut dengan taubat, taubatan nasuha. Maka sekali lagi, momen Idul Fitri pada pagi hari ini hendaknya kita jadikan momen untuk introspeksi diri. Bukan hanya sekedar hura-hura, bukan hanya sekedar bergembira, tetapi kita juga harus banyak berintrospeksi diri, muhasabah diri. Apakah kita sudah masuk dalam kategori takwa yang diharapkan lahir dari Ramadan tahun ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kesolehan pribadi kita terbentuk, ketika di Ramadan kita banyak berzikir, kita banyak bertilawah, kita banyak berinfak. Hal ini diharapkan dari kesolehan pribadi kita dapat memunculkan kesolehan secara sosial. Kita tidak hanya pandai dalam membaca Al-Quran, tidak hanya rajin dalam bersedekah, tetapi kita juga harus mampu untuk menahan, harus mampu untuk tidak menyakiti sesama. Antar suami dan istri, antar orang tua dan anak, anak dan orang tua, antar tetangga. Bahkan yang lebih besar lagi, para pemimpin kita tidak menzalimi rakyatnya. Maka ini penting. Kesolehan pribadi itu tidak cukup kita tampakkan dalam diri kita sendiri, tetapi kesolehan itu harus kita tampakkan, harus kita salurkan, harus kita munculkan juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak hanya soleh secara pribadi, tidak hanya soleh secara individual, tetapi juga soleh secara sosial, secara bermasyarakat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bacalah olehmu Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu. Wa aqimis shalah, lalu kemudian dirikanlah salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Maka jika kita yang setiap hari mampu untuk melaksanakan salat,
mampu untuk membaca Al-Quran, mampu bersedekah, tetapi lidah kita mudah sekali mencaci orang lain. Ini belum yang dimaksud dengan kesolehan. Jika kita mampu untuk bersedekah, mampu untuk membantu saudara-saudara yang lain, tetapi mungkin ada di antara tetangga kita yang kita sakiti, ini juga belum dimaksud dengan kesolehan secara sosial. Mudah-mudahan momen Idul Fitri kali ini membuat kita, menjadikan kita semakin baik, menjadikan kita yang tadinya mungkin soleh secara pribadi, kemudian nanti setelah ini kita kembali membuka diri, meminta maaf kepada tetangga, kepada sahabat, kepada kerabat, kepada keluarga, sehingga kesolehan itu tidak hanya ada dalam diri kita, tetapi juga bisa menyebarkan, memberikan manfaat kepada sesama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di penghujung khutbah kita pada kali ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah angkat wabah yang ada di dalam negeri ini dan juga seluruh dunia. Allah kuatkan mereka yang tertindas. Allah kuatkan mereka yang terjajah. Lalu kemudian Allah bebaskan mereka sehingga sebagaimana yang kita rasakan pada pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Kama sallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Mari kita bersama-sama mendengarkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun, memohon semua hajat semoga dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيوبا إلا سترته، ولا ديونا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا الذي هو معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعل أهلنا من أهل القرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا ونور قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا.
اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم بلغنا رمضان أعواما عديدة. اللهم بلغنا رمضان أعواما عديدة. اللهم بلغنا رمضان أعواما عديدة. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في كل مكان وأين مكان وكيف مكان. اللهم احفظ المسجد الأقصى. اللهم احفظ المسجد الأقصى. اللهم احفظ المسجد الأقصى من اليهود. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود. اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، في القدس، في الضفة الغربية. اللهم انصرهم يا رب. اللهم انصرهم يا رب. اللهم انصرهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان يا الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الشرك والمشركين. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر يا الله. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين في رمضان. اللهم اجعلنا من المقبولين في رمضان. اللهم اجعلنا من المقبولين في رمضان. اللهم تقبل قيامنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتخشعنا يا الله. يا الله ارحمنا يا الله. ارحمنا يا الله. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يفعل والله يعلم ما تصنعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Saya, Ketua Yayasan Thayyibah Ilmu Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Kullu 'am wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Sahabatku, semoga amal soleh yang kita lakukan
diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kesolehan pribadi kita, kesolehan individual kita juga dapat melahirkan kesolehan secara sosial, sehingga kita tidak hanya pandai dalam beribadah, tidak hanya pandai dalam membaca Al-Quran, tidak hanya rajin dalam bersedekah, tetapi kita juga mampu menahan diri kita untuk tidak menyakiti sesama, untuk tidak menyakiti anak istri kita, menyakiti tetangga kita, menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan dalam tatanan yang lebih luas dalam bernegara. Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang zalim terhadap sesama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.